LCD Church, welcome sa TJFS News. Danasad ko para i-deliver sa inyo ang newest and hottest news for this week. But before anything else, let's step up! Tara! Whew! Grabe kahangap! Sama sa Nitidis Challenge, bisag unsa pa kahangap, bisag unsa pa kakapoy mo nagian, dili gyud dapat mo undang sa ani nga challenge. Kay dili lang ni basta-basta nga challenge. Makahelp ni siya both atong spiritual and physical na kinabuhi. So, church, padayon kita sa 90 Days Challenge. Woo! Grabe kainit! Sama sa kainit sa nahitabong Youth Reload last Friday, June 21, 2013 with the theme, Step Up. So, here's the update. Grabe ka-amazing! Mao ka na ang word nga ba-describe sa nahitabong Youth Reload last Friday with the theme, Step Up. Nag-start kini at exactly 6 p.m. diri sa City Church building. Dunay 21 ka first-timers, 11 ka reloaders, and 35 ka youth reload staffs ang niapil ani na reload. Grabe gyud ka, amazing ang nahitabo, especially sa pag-abot sa word. Diin ang speaker si Sheena Malyones. Wala gyud lain ang napatigbabaw sa event kundi ang gugma o kalipay sa matag usa. Church, grabe na gyud ang papamuhat ni Lord sa itong mga kinabuhi. All we have to do is to keep the fire burning lang gyud diha sa itong mga kasing-kasing. Uy, dapat na yung radyo diri. Amino na ta sa mga latest announcements. And for the open cells and closed cell church, diin to kalimtan sa pag-attend ng open cells and closed cells this week. Kaya this is one of the strategy na mag-grow pag di akang Lord. To all students sa PEPCEL, ayaw kalimti sa pag-attend sa inyong mga klase and mag-start ang maong klase 3 p.m. after Sunday service. Pag sa mga nanay, every Thursday at exactly 3 p.m. ang inyong mga klase here at City Church. And for the Prayer Summit Church, save the date this Wednesday kay mauka na ang atong prayer summit mag-start kini 7 p.m. here at City Church building. And that's all for the announcement. God bless! Oh, nabati na to ha ang mga announcements. So be committed sa pag-append in every event sa church. And that's all for the latest updates and announcements for this week. See you next week for more fun and exciting news. I am Nil Salopado. Lagi tandaan, if you want to step up, let God raise you up. Win souls and make disciples. Bye-bye!